हेलो एवरीवन ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଚାହେଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିମି କି ଇ ଚାଷ ଯେନ୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବେ ଯେନ୍ ରବିର ଚାଲିଛି ଯେନ୍ ଇ ଚାଷ ତ ଆଗେ ଯେନ୍ଟା ହଉଥିଲା ଖରିଫର ସେଟା ହେତିକି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ କିଛିଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି କାଜି ଯେନ୍ଟାକି ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା କିଛିଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଥର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା କ୍ୟାପଚର୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା କ୍ୟାପଚର୍ ଫିଲ୍ କରା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ତ ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କାଣା ହେଉଛି କି ଏବେ 10 ମିଟର କରିଦେଲା ଆगे 20 ମିଟର ଥିଲା 50 ମିଟର ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ 10 ମିଟର କରିଦେଲା ତ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ 60 ଡିଗ୍ରୀ କରିବେ ୟା ତ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ହେନ୍ତା ଦେଇଛେ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ରଖିବି କେନ୍ତା ଦେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ତ ଆଗେ ରାଣ୍ଡମଲି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଗୋଟେ ବି ମାରି ପାରଥିନୁ କି କେନ୍ କେନ୍ ପାଖେ କେନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ହେଲେ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମାରି ନେଇ ପାରୁନି ସେଟା ହେତିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଆଣିଛେ ଯେନେ ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଦେखाମି କେନ୍ତା ଦେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖନ୍ ଆଉ କାଣା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପଚରାବେ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍କେ ଯିବା ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିନୁ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ଡୁଲି ନେମୁ ଯେନ୍ ଅଛେ এটা তো ହେଇଛେ এটা ଜିରେଲ ହେଇଛେ আর লহচনা ହେଇଛେ তো লহচনাকে পি ବୋଲି কইসন ক্রপ নেম ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି କାଣା କେନ୍ ହେଇଛେ ବୋଲି କରି ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇନୁ এটা ପ୍ଲଟ୍ର এটা ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଯେନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନେ ଅଛେ ଏଟା 405 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏନ୍ତା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତାପରେ ପ୍ଲଟ୍ ପଲେଇ ଆସବା 405 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ 405 ତ ପ୍ଲଟ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସର୍ଭେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାତି ତ କାଁ ହେଉଛି କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରବାନା ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଏନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ତାପରେ ଆପଣମାନକେ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ନେଇ ହିଏ 10 ମିଟର ଭିତରେ ଆବାଜ ଦେଖ ଏଇଟା 10.35 ଦେଖୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତରାକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବା ଦେଖ ଡୁଲି ଭିତରେ ଗଲେ ବି ନା ବାଉଣ୍ଡରୀରୁ ଆପଣମାନେ ପାଖେ ହେବାର ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦେଖ 12 ଦେଖାଲା ବୋଇଲେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇସି ଦେଖ ଏବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ফার্মর নট अवेलेबल ଯିବେ नो के ট্যাপ କରି କରି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ আর ୟେସ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା এটা নন এগ্রিকলচার পরপজ কে বলছে তো এটা এগ্রিকলচার বর্তমানে চাষ করাইছে ସେଥିଲାଗି নো চিপি দেଉଛେ নেক্সট করছেন তারপরে এটা ভ্যাকেন্ট লাইন বা ফেলো বলছে যেটা কি ভ্যাকেন্ট আছে কেন চাষ ফাস নাই করে তো ফেলো ଆପଣ মারি পারবে তো এটা চাষ করিছন যেহেতু তাহলে ମୁଁ নো ট্যাপ করছে नो टैप को अच्छा आगे बढ़ुछे तापर এটা হারভেস্টেড এরিয়া के बोलछे नो এটা भी हार्वेस्टेड एरिया नहीं से तापर ये दुइटा नो करबे काहे जे कि हम एने किछ नहीं ना आम उमा थिले एने माने पेरेनियल वेरिनियल रे हम टैप करू तो हम सीजनल क्रॉप के कहछु ना सीजनल टैप करमा तापर जेनटा कि इने पी अच्छे पी ई ए माने जेतेला मार दमा सेतल देखाबा ना पी माने चना जेनटा गोल चना पी मार देनु तापर क्रॉप जेते एटा का क्रॉप कहछु हाइब्रिड बा लोकल तो हमें कहछु এটা লোকাল করা যাচ্ছে আমি হাইব্রিড টাইপ করে দিন টিকে রহুন কট এটা লোকাল টাইপ করমা তারপরে শোয়িং ডেট দেখ পচরুছি কে তারিখ বুনা হয়েছে বলে হ্যাঁ এই 5-7 দিন তো এটা মানে 15 দিন খন্ড তো হয়েছে তো 1 তারিখ মুই করেছি 1 ডিসেম্বর তারপরে যেতে এটা দিয়েছে সে যেতে ক্রপ করেছে সেটা এটা দামা 0.3440 ହେଲା এটা দিয়ে সারা পরে এটা ইরিগেটেড কি নন ইরিগেটেড তো নন ইরিগেটেড এটা তো তারপরে এবে এবে রইলা মেন জিনিস যেটা ফটো টিক করবার ফটো ক্লিক করবারটা ফটো ক্লিক করবাটা যেটা কি দেখি পারথিবে আপন মানে উপরে যেন রেড কলর দেখাচ্ছে না ডিগ্রি তো এটা যদি রেড দেখাচ্ছে বলে মুই ট্যাপ কলে भी ফটো नहीं खिंची पारे যেতেবেলে ইয়াড়ে দেখামি পূর্ব দিক যেটা হচ্ছে সেতেবেলে গ্রিন দেখাচ্ছে অধিক তল কলি বলে भी রেড দেখে দেওয়া দেখুন আর অধিক উপর কলি বলে भी রেড দেখা বায়ন্ড 60 ডিগ্রি মানে 60 ডিগ্রি ভিতরে একা এটা হওয়ার আছে ট্যাপ করবার যেটা কি তো মুই তো এই লোক ঘিচি नहीं पाने जेहेतु एडे आगे किसी क्रॉप नहीं ना ई डुली रे अच्छे तो मके डुली भीतर के जाई करी जेन इटा मुई डुली भीतर के इटा जाउछे हला डुली भीतर के जाई करी मके फोटो खिचवाए पड़ुछि देखन कैमरा दिसछे कि नहीं आपन मन के जी हां देखो सेटा ग्रीन ही गला रेड अच्छे रेड ही जाउछे ग्रीन ही गला तो इटा के अबे हमें टैग टिक करमा पूर्व दिके ही करी हां फोटो खिची सारनी तो हला गोटे फोटो काफी ना जेनडा देबा 3टा फोटो खिचले भी खिची पारबे तो हमके टाइम वेस्ट करबार है कि नहीं ना हमके सीधा करबार अच्छे कि फोटो खिची कर सीधा जीवार अच्छे नेक्स्ट के मूव करबार अच्छे हला फोटो खिची सारनी तापरे यार इने काना एक्स्ट्रा दीछे के और एक्स्ट्रा तो किसी नेबा रिमार्क रे काना देले दी पारबे तो किछि देबार नहीं ऐड क्रॉप चिपि देबे ऐड क्रॉप चिल्ले
तापर नेक्स्ट टैप करबे। नेक्स्ट टिपले आई हैव एग्री की चिप दे वेरीफाई कर देबे सेटा आ तापर सेव नेक्स्ट टिपे। सेव नेक्स्ट टिपले टिके वेट करबे। लोकेशन देखो एटा अपलोड ही गला सक्सेसफुल। तो एबे देखो हमर 602 टा थिला एने एबे 42 गला 41 टा थिला इनो आर। एबे मुई एटा सर्च करछे 405 नंबर प्लॉट तो कथि नंबर सर्च ना देखो एटा हला सेटा एबे जेनटा कोन तो एंता दे आपण माने करि पारबे। ता हिसाब आपण मन सर्वे करबे आपण के बते देनी आ जदी काना डाउट हो जे तो कमेंट करबे आ पथराबे जेनटा कि मुई आर गुटे नुवा वीडियो रे आपण मन के कहि पारमी आर केतरा रहिला आर केतरा पॉइंट छाणी दिचे जेनटा कि मते प्रॉब्लम होतिला करबा ने जेनटा कि हे जिनिस टानी ही पालाई लोकनी मुई सेति लागि स्पेसिफिक गुटे आर गुटे वीडियो करमी जाडी जे काना जदी आपण मन डाउट हो कमेंट करबे। देखो एटा हमर ई डुली मन के झिरेलदार बढ़िया है खाइबा के तो भल अच्छे तो सब्सक्राइब कर दिथन आउ चैनल के वीडियो तो अच्छा तो लाइक कर दियन देखा बार गोटे वीडियो रे रहिनी बाय।